Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pagkatan kataw time horan siya ko diha Philippine mabot na matun pasaba Malaysia. Mag-map ni apikitan niyo karna ini bulan pag map bulan amo na pag yanong bulan mulya sarta murah-murahan kita niyo di lang pagitan ni panjang umol sintuhan mangusog kita niyo mangindo apat tuhan natura bula lamin haman man kita niyo dilanda kusog kaya lijiki halal kita niyo katan makapagkita pag kita niyo ito nakalayuan mahuli din ako magpahaba si video ko ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Happy Hari Raya Idul Fitri kanyukatan. Wassalam.